তিব্বতীয় ধর্ম অনুসারে তারা মায়ের কয়েকটি রূপ আছে। তার ভিতর একটি রূপ হচ্ছে গোল্ডেন তারা, এবং সেই গোল্ডেন তারা মায়ের যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রটি আপনাদেরকে আজকে বলবো। বলা হয় এই মন্ত্র যদি মনে বিশ্বাস রেখে যে মানুষ এই মন্ত্রটিকে শুধুমাত্র শুনবে, সেই মানুষের যে কোনো কাজ, যে কারণে সেই মন্ত্রটি শুনছে, সেই কাজ সঙ্গে সঙ্গে তার ভালো ফল পেয়ে থাকে। এই মন্ত্র শোনার একটি নিয়ম আছে। সর্বপ্রথম আপনাকে সেই নিয়মটি মেনে এই মন্ত্রটিকে শুনতে হয়। এই মন্ত্র এতটাই শক্তিশালী যে এই মন্ত্র অনেক সময় অনেকেই রেজাল্ট পেয়েছে যে একদিন শোনা মাত্রই তার মনের আশাটি পূর্ণ হয়েছে। আমাদের মনে আমরা যে স্বপ্নটিকে দেখি, সেই স্বপ্নটিকে বাস্তবে পরিণত করে এই মন্ত্রটি। এই গোল্ডেন তারা মন্ত্রকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করারও একটি মন্ত্র বলা হয়। এই মন্ত্র যখনই আপনি শ্রবণ করবেন, যখনই আপনি এই মন্ত্র শুনবেন, সর্বপ্রথম আপনি আপনার মনটিকে শান্ত অবস্থায় নিয়ে যাবেন। আপনি শান্ত অবস্থায় নিয়ে যাবেন, মনকে শান্ত করবেন। জীবনে সেই জিনিসটিকে আপনার ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, আপনাকে ভাবতে হবে। যে জিনিসটি আপনার জীবনে খুবই দরকার, সেটি আপনার একটি চাকরি হতে পারে, আপনার একটি ভালো কর্ম হতে পারে, আপনার একটি ভালো বাড়ির স্বপ্ন হতে পারে, বা আপনার একটি গাড়ির স্বপ্ন হতে পারে। যে জিনিস আপনার জীবনে খুবই দরকার, সেই জিনিসটিকে আপনি ভিজুয়ালাইজ করবেন। আপনার মনে সেই জিনিসটিকে, মাথায় সেই জিনিসটিকে আপনি ভাববেন, তার ছবিটিকে আনবেন। এরপর সেই জিনিসটি আপনার হয়ে গেছে। সেই জিনিসটি যখন আপনি পাবেন, আপনার স্বপ্নটি যখন পূর্ণ হবে, সেই সময় আপনার মনে যে আনন্দ, সেই আনন্দটি আপনি আপনার মনে প্রকাশ করবেন। এরপর আপনি এই মন্ত্রটিকে আপনি শ্রবণ করুন, বা এই মন্ত্রটিকে আপনি জপ করুন। এই মন্ত্র অনেক শক্তিশালী, অনেক পাওয়ারফুল মন্ত্র। আপনি যদি ইন্টারনেটের দুনিয়াতে যান, তাহলে এই মন্ত্রের বিষয়ে অনেক কিছু আপনি পড়তে পারবেন, অনেক কিছু আপনি বুঝতে পারবেন। এই মন্ত্র দ্বারা জীবনে অনেকে আজ সফলতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। তো চলুন আমরা গোল্ডেন তারা মায়ের এই মন্ত্রটিকে 108 বার জপ করি। ওম তারে তু তারে তুরে পুষ্টিং কুরু স্বাহা। 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 ওম তারে তু তারে তুরে পুষ্টিং
कुरु स्वाहा। ओम तारे तू तारे तुरे पुष्टि 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 कुरु स्वाहा। ओम तारे तू तारे तुरे पुष्टि
कुरु स्वाहा ॐ तारे दूरे पुष्टिं 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 कुरु स्वाहा ॐ तारे
दूरे पुष्टि कुरु स्वाहा। ॐ तारे दूरे पुष्टिं 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 कुरु स्वाहा।